Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Teman-teman rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ta'ala kita kembali melanjutkan membaca kitab Al-Mughni fi Ta'limin Nahwi yang ditulis oleh Syekh Husain Ibn Ahmad Ibn Abdullah Alu Aliyin hafidhahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai pada bab isim-isim yang mu'rab dan mabni. Al-mu'rabu wal mabniyu minal asma. Nah, sekarang kita lanjut ke bab berikutnya atau pasal berikutnya. Bismillah. Qala musannif hafidhahullahu ta'ala al-mu'rabu wal mabniyu minal af'ali. Mu'rab dan mabni dari fi'il, yakni fi'il-fi'il yang mu'rab dan mabni. Sebagaimana isim ada yang mu'rab dan ada yang mabni, maka fi'il juga ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Cuman bedanya kalau isim hukum asalnya adalah mu'rab, ya, mabni adalah cabangnya. Sedangkan kalau fi'il hukum asalnya adalah mabni, adapun mu'rab adalah cabang-cabangnya. Kita lanjutkan. Awalan al-fi'lul madhi, fi'il madhi. Ini fi'il yang menunjukkan waktu yang telah lampau. Dia adalah mabniyun, mabni, daiman, selamanya. Senantiasa mabni. Semua fi'il madhi itu i'rabnya mabniyun. Wa halatu binaihi, dan keadaan mabninya itu salasun, ada 3. Ya. Dia adalah al-hamjatu, yang pertama al-bina'u alal fathi, mabni di atas fathi. Nah, ya. Fi'il madhi itu semuanya senantiasa mabni, tinggal lihat harokat akhirnya. Kalau fathah berarti mabni ala fathi, kalau dhamma mabni ala dhammi, kalau sukun mabni ala sukun. Kalau nggak ada harokatnya, bisa diketahui dengan ini syaratnya. Kapan dia mabni ala fathi? Idza lam yattasil bihi, apabila tidak bersambung bihi dengannya, dengan fi'il madhi tersebut siapa? Dhamiru raf'in mutaharrikun. Dhamir rafa' yang mutaharrik, yang berharokat. Dhamir rafa' muttasil itu ada yang berharokat dan ada yang tidak berharokat. Kalau dia tidak bersambung dengan dhamir yang berharokat, yang pertama, seperti ta'ul fa'il atau nun niswah atau nal fa'il, itu semua berharokat. Yang tidak berharokat seperti aliful isnain, ya, au wawul jama'ati, atau tidak bersambung dengan wawul jama'ah, maka dia dimabnikan alal fathi. Contoh misalkan nahwu akala wa syaribah. Akala ini tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan juga wawul jama'ah, maka dia mabni ala fathi. Akala fi'lun madin mabniun alal fathi li'annahu lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikun aw wawul jama'ah. Ya, atau dalam mukhtarot yang tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik atau wawul jama'ah itu ada 3 keadaan. Pertama, dia tidak bersambung dengan sesuatu apapun atau lam yattasil bihi syai'. Misalkan syariba, yaitu fi'lun madin mabnin alal fathi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Kalau di sini li'annahu lam yattasil bihi dhamiru raf'in mutaharrikun aw wawul jama'ah. Itu yang pertama. Yang tidak bersambung dengan dhamir rafa' mutaharrik dan wawul jama'ah, yang pertama lam yattasil bihi syai', atau bersambung dengan aliful isnain, dhamir rafa' tapi yang tidak berharokat, aliful isnain, mabni ala sukun di alif. Misalkan akala dengan panjang dengan alif isnain. Akala fi'lun madin mabniyun alal fathi li'annahu ittasalat bihi aliful isnain. Itu dhamir yang berharokat, yang tidak berharokat, afwan. Alif isnain dhamir yang tidak berharokat, harokatnya sukun. Atau yang ketiga, ya, bersambung dengan ta'ut ta'nis. Nah, kalau bersambung dengan ta'ut ta'nis, maka dia juga mabni ala fathi.
contoh akalat atau syaribat. Nah, akalat i'rabnya fi'lun madin mabniun 'alal fathi li'annahu ittasalat bihi ta'ut ta'nis. Nah, ini 3 keadaan fi'il madi mabni 'alal fathi ya, yang dia tidak bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik atau wawul jamaah. Yang pertama lam yattasil bi syai', yang kedua ittasalat bi aliful isnain, ya, alif isnain dhamir yang tidak berharokat, atau yang ketiga ittasalat bi ta'ut ta'nis bersama dengan ta' ta'nis. Nah, semuanya mabni ala fathi. Bisa dilihat di kitab Mukhtarat ya, halaman 51. Taib. Sekarang yang kedua al-ba'u adalah al-bina'u ala sukuni, mabni di atas sukun. Nah, fil madi mabni di atas sukun. Kapan? Idza tasala bihi dhamiru raf'in mutaharriku. Nah, ini kalau dia bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik. Nah, dari apa? Dari dhahabna, dhahabta, dhahabtuma, dhahabtum, dhahabti, dhahabtuma, dhahabtunna, dhahabtu, dhahabna. Kalau bersama dengan dhamir rafa' mutaharrik maka dia mabni ala sukun. Nahwu contoh dhahabtu. Nah, ini bersama dengan ta'ul fa'il, dhamir yang berharokat, domah harokatnya. Dhahabtu fi'lun madin mabniun 'ala sukun li'annahu ittasalat bihi ta'ul fa'il. Atau li'annahu ittasalat bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Atau dhahabna sama. Dhahabna fi'lun madin mabniun 'ala sukun li'annahu ittasalat bihi dhamiru raf'in mutaharrikun. Atau ittasalat bihi nal fa'il. Yang kedua atau libatu dhahabna. Dhahabna fi'lun madin mabniun 'ala sukun li'annahu ittasala bihi dhamiru raf'in mutaharrikun, atau li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Nah, ini adalah keadaan yang kedua fi'il madi yang mabni di atas sukun. Kapan? Kalau dia bersama dengan dhamir rafa' yang mutaharrikun, yang berharokat. Nah, kita lanjutkan ya. Al-jim adalah al-bina'u 'ala dhammi. Dia dimabnikan di atas dhamma. Kapan? Idza tasalat bihi wawul jama'ati. Kalau dia ini bersambung dengannya dengan fi'il madi siapa? Wawul jamaah. Kalau wawul jamaah bersambung dengannya. Nahu dhahabu wa la'ibu. Dhahabu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Wa fa'iluhu wawul jamaah mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in. Wa la'ibu juga sama. La'ibu fi'lun madin mabniun 'ala dhammi li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah. Wa fa'iluhu wawul jama'ati mabniun 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhahabtu juga demikian. Dhahabtu fa'ilnya mana? Dhamiru tu. Ya. Mabni 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa dhamiruna sama. Mabni 'ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Dhahabna fi'lun madin mabniun 'ala sukun li'annahu ittasalat bihi nunun niswah. Wa fa'iluhu dhamiruna mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in. Ini 3 keadaan di mana mabninya fi'il madi. Yang pertama mabni 'ala fathi, yang kedua mabni 'ala sukun, yang ketiga mabni 'ala dhammi. Baik. Mutaharrikun dia isim fa'il dari kata taharraka, yataharraku, taharrukan, mutaharrikun. Mutaharrakun, taharrak, la tataharrak, mutaharrakun. Yattasil ya i'rabnya yattasil fi'lun mudhari'un majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukunu li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Yattasil dari kata ittasala, yattasilu ittisalan, muttasilun muttasalun, ittasil la tattasil muttasalun. Baik, kita lanjutkan. Sanian
fi'lul amri. Nah, ini fi'il mabni yang kedua adalah fi'il amr. Fi'il amr adalah mabniun, senantiasa mabni daiman, ya. Fi'il amr senantiasa mabni. Sebagaimana fi'il madi semuanya mabni, maka fi'il amr juga semuanya mabni. Wa halatu binaihi, dan keadaan-keadaan mabninya arbaun, ada 4. Nah, dia adalah, kalau fi'il madi ada 3, fi'il amr ada 4 tanda mabninya. Al-hamzatu al-bina'u ala sukuni. Mabni ala sukun. Ya, kapan? Idza lam tattasil bihi nunun taukidi. Kalau tidak bersambung dengannya nun taukid. Wa ma lam yakun mu'talal akhiri, dan tidak mu'tal akhir, yakni bukan fi'il nakis yang lam fi'ilnya atau huruf terakhirnya adalah huruf ilat. Ya. Kalau ya mu'tal tengah atau awal tidak termasuk. Hanya apa? Mu'tal akhir saja. Yani nakis. Wala minal af'alil khamsati, dan juga bukan dari af'alul khamsah. Nah, ini. Maka dia mabni ala sukun. Nahu iqra. Nah, bacalah. I'rabnya apa? Iqra fi'lul amri mabniun ala sukun. Nah, li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Ya. Walam yakun mu'talal akhir, dan tidak mu'tal akhir. Yani lam yattasil bi syai'un. Syai'un maksudnya adalah nun taukid dan af'alul khamsah. Dia bukan bersama dengan nun taukid dan af'alul khamsah, dan juga tidak mu'tal akhir. Kul. Nah, ini contoh. Makanlah, sama fi'lu amrin mabniun ala sukun li'annahu lam yattasil bi syai'un walam yakun mu'talal akhir, dan tidak bukan mu'tal akhir, atau wakana sahihul akhir, dan akhirnya adalah sahih, bukan mu'tal. Kalau di muhtarot, ya, kul fi'lu amrin mabniun ala sukun li'annahu lam yattasil bihi syai'un wa kana sahihal akhir, dan dia adalah sahih akhir, huruf akhirnya sahih. Yang ketiga, wa hujjah. Nah, hujjah di sini adalah fi'lu amrin. Fi'lul amri mabniun ala sukunil muqaddari. Ya. Dia sukun muqaddar. Ya, li'annahu mudha'af. Ya, kalau fi'il mudha'af, ya, mabni ala sukun muqaddarah. Wa hurika bil fathati, dan dia dibilah harokat dengan fathah manaan liltiqa'i sakinain, mencegah bertemunya dua sukun. Kita lihat di footnote nomor 1. Hujjah itu mabniun ala sukuni muqaddarin. Dia mabni atas sukun muqaddar. Wa hurika bil fathi liltiqa'i sakinaini. Karena mencegah bertemunya dua sukun. Ya, asalnya dia mabni ala sukun muqaddar. Semua fi'il mudha'af itu kalau majzum mu'rabnya atau dia apa namanya mabni di atas sukunnya muqaddar. Kita lanjutkan. Insya Allah nanti ada pembahasan di tanda-tanda i'rab. Ini yang pertama, fi'il amr mabni ala sukun. Al-ba'u yang kedua, al-bina'u alal fathi. Ya, mabni di atas fathi dia. Kapan? Idatta sholat bihi nunun taukidi. Kalau bersama dengan nun taukid. Ya, mubasyaratan, secara langsung. Nahwu contoh, iqra'anna. Sungguh, bacalah. Wahai engkau seorang laki-laki. Iqra'anna fi'lu amrin mabniun alal fathi. Li'annahu ittasolat bihi nunun taukidi mubasyaratan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Sama. Wafhamanna fi'lu amrin wafham mabniun alal fathi li'annahu ittasalat bihi nunun taukidi mubasyaratan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta.
hamalna sungguh, pahamilah wahai engkau seorang laki-laki. Nah, ini keadaan yang kedua fil amr mabni ala fathi, yakni ketika bersama dengan nun taukid mubasyaratan. Al-jim yang ketiga sekarang, al-bina'u ala hadfi harfil illati. Mabni di atas hadfu harfil illah, membuang huruf illah. Kapan? Idza kana mu'tal al-akhir, apabila dia itu fil amr itu mu'tal akhir. Ya, lam fiilnya huruf illat. Huruf terakhirnya huruf illat, yakni nakis. Nahwu ud'u, ihsya, irmi. Ud'u, berdoalah. Mintalah, ya, ajaklah, ya. Ud'u fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Li'annahu mu'talul akhir bil wawi. Karena doma pasangannya wawu. Ikhsha, takutlah. Fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah. Li'annahu mu'talul akhir bil alif. Ya, karena fathah gandengannya alif. Irmi, lemparlah atau panahlah. La fi'lu amrin mabniyun ala hadfi harfil illah li'annahu mu'talul akhir bil ya. Kenapa? Karena kasroh gandengannya ya. Semua sama. Wa fa'iluhu, fa'ilah semua adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Ini keadaan yang ketiga. Sekarang keadaan yang keempat dari fil amr adalah al-bina'u ala hadfin nuni. Mabni di atas membuang huruf nun. Kapan? Idza tasala bihi aliful isnain au wawul jama'ati au yaul mukhatabati. Ai idza kana minal af'alil khamsati. Ya, ini. Fil amr dia mabni di atas membuang huruf nun. Ya, ala hadfi harfin nun. Kapan? Kalau bersambung dengannya pertama aliful isnain atau wawul jama' atau ya mukhatabah. Alif isnain untuk musanna, wawul jama' untuk mudzakkar jama', ya mukhatabah untuk anti. Nah, baik. Alif isnain ada dua. Ya. Jamaah dua, ya satu. Semuanya adalah 5. Af'alul khamsah. Baik. Nahwu contoh uktuba. Uktuba fi'lu amrin mabniun ala hadfin nuni li'annahu ittasalat bihi aliful isnain au li'annahu ittasalat bihi au li'annahu min af'alil khamsah. Au li'annahu min af'alil khamsah, karena dia termasuk dari fi'il-fi'il yang 5. Contoh uktubu. Uktubu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun li'annahu ittasalat bihi wawul jamaah atau li'annahu min af'alil khamsah. Uktubi sama fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun li'annahu ittasalat bihi ya'ul mukhatabah wa fa'iluhu ya'ul mukhatabah mabniun ala sukun fi mahali raf'in. Atau bisa juga uktubi fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun li'annahu min af'alil khamsah. Ini contoh-contoh fi'il amr yang dia bersambung dengan af'alul khamsah. Ya. Nah, ini mabninya fi'il madi dan fi'il amr. Kita lanjutkan. Nah, satu lagi. Salisan, keadaan mabni pada fi'il adalah al-fi'lul mudhari'u. Al-fi'lul mudhari'u mu'rabun. Nah, fi'il mudhari' itu apa? Mu'rab. Ya, hukum asal fi'il adalah mabni. Nah, ini cabangnya, mu'rab adalah cabang. Ya, 2 fi'il mabni, madi dan amr, adapun 1 mudhari' itu mu'rab. Nahwu yadhhabu. Yadhhabu fi'lun mudhari'un marfu'un bi dhammi li'annahu lam yattasil bihi syai'un. Lam yadhhab. Lam yadhhab fi'lun mudhari'un majzumun bisukun li'annahu lam yattasil bi syai'. Lan yadhhaba fi'lun mudhari'un mansubun bil fathi li'annahu lam yattasil bi syai'. Nah, dia ini mu'rab, kadang dengan marfu, kadang dengan majzum, kadang dengan mansub.
Wa yakunu mabniyan, dia juga mabni. Kapan? Fi halataini al-atiyataini, ya, di dalam dua keadaan di bawah ini. Jadi mu'rab mudhari adalah mu'rab dan dia juga bisa mabni kapan? Pada dua keadaan di bawah ini. Al-hamzatu idza tasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Kalau bersambung dengannya nun taukid mubasyaratan secara langsung. Nunu i'rabnya fa'ilun li fi'li ittasalat. Fa'il dari fi'il ittasalat, ya, marfu'un bidhammi li'annahu mufrad. At-taukidi mudhafun ilaihi majrurun bil kasri. Dari kata wakkada yuwakkidu taukidan. Mubasyaratan halun, ya, mansubun bil fathi. Okay. Idza tasalat bi nun taukidi mubasyaratan, kalau bersambung dengan nun taukid, ya, secara langsung, maka yubna, ya, dia ini mudhari ini dimabnikan alal fathi, di atas fathah. Ya, idza dorfu zamanin mabniun ala sukun fi mahali nasbin maf'ulun fih. Wa huwa tadammana makna syartin, dan idza ini dorf zaman dan juga mengandung makna syarat. Mana fil syaratnya? Ittasalat. Jawab syaratnya mana? Yubna. Ya, tetapi dia ini idza tidak menjazmkan. Yubna, maka ini syarat, jawab syarat, maka dia ini fil mudhari dimabnikan alal fathi, di atas fathah. Nahu la tuhmilanna. Ya, sungguh janganlah engkau lalai atau meremehkan. La harfu nahyin mabniun ala sukun la mahala lahu minal i'rab. Tuhmila fi'lun mudhari'un mabniun alal fathi li'annahu ittasalat bihi nunut taukidin mubasyaratan. Ittasalat bihi nunut taukidi mubasyaratan. Wa fa'iluhu dhamirun mustatirun wujuban takdiruhu anta. Wa nunu taukidi mabni ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'ili fi mahali jazm. Bila nahi. Contoh yang kedua, wallahi la aktubanna al wajibah. Demi Allah, aku akan mengerjakan atau menulis PR. Sama. Wallahi wawu harfu jar atau wawul qasam mabniun ala fathi la mahala lahu minal i'rab. Waladul jalal Allahi ismun majrurun bil kasri. Wajarun wal majrurun muta'alikun bi fi'lin makhdufin takdiruhu uqsimu. Aku bersumpah wallah, demi Allah, la aktubanna, ini aktubanna fi'lun mudhari'un mabniun ala fathi. Li'annahu ittasalat bihi nun taukid mubasyaratan wa fa'iluhu dhamir mustatirun wujuban takdiruhu ana. Baik. Wala harfun waqi'atun li jawabil qasam. Wal wajiba maf'ulun bih mansubun bil fathi. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'il wal maf'uli bi jawabul qasam la mahala laha minal i'rab. Kita lanjutkan keadaan yang kedua, al-ba'u mabninya fil mudhari adalah idza tasalat bihi nunun niswati. Kalau bersambung dengannya nun niswah, yubna, maka dia ini dimabnikan ala sukun, di atas sukun. Nahwu contoh, at-talibatu yaktubna al-wajibati. At-talibatu, para siswi itu, kenapa yaktubna? Mereka menulis al-wajibati, tugas-tugas atau PR. Sama, yaktubna fi'lun mudhari'un mabniun ala sukun li'annahu ittasalat bi nunun niswah. Wa fa'iluhu nunun niswah mabni ala fathi fi mahali raf'in. Al-wajibati manfulun bih mansubun bil kasri li'annahu jam'u mu'annas salim. Wa jumlatun fi'liyatun minal fi'li wal fa'il fi mahali raf'in khabarun lil mubtada'in atau libatu. Dan demikian insyaallah kita lanjutkan pertemuan depan dengan membaca tamrinat latihan.
Semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.